Hello guys, for today video maglalaro tayo ng bagong laro, hotdog. Ayan, mahirap talaga yan. Yung isa ko sing video, nawala yung boost message. Ngayon naman, try ko na. Yan, yun, shoot. Yan, hulaan nyo. Yeah. Ayan, na-shoot tayo. Antulin. Parang yan, nagulit yun. Pinaano ko guys. Wala. Ay, hindi na-shoot. Ayaw mag-shoot. Ayun, yan, hindi nag-kilisay. Ayan na. Yung file, yan na yata yung makisay. Hindi ko na-shoot yung isa. Hindi ko na-shoot dun sa, yan, shoot ko sana, pero ayaw. Nakaharang kasi yung green na yun, yan. Sakto na yan. Yan. Nakakisay-kisay. Wala nyo. Yan. Yan, hirap na, may gulong. Naipit pa talaga. Yan, nagulit na naman. Ayan. Ayan na. Shoot na yan. Ay, hindi ko guys nakuha yung key. Sayang. Ayan na, yan, mahirap yan masyado. Oh, dun. Ayan, ma-shoot na. Yun. Ito na, sumot na. Ayan. Yan, ma-shoot na. Ayan na, ma-shoot na. Muntik na. Ayan, ma-shoot na yan. Hindi ko nakuha. Ayan, nakakulubot. Ayan na. Sisipod lang ako. Ayan. Hindi ako makapunta. Hindi ako makapunta. Kasi itong lang guys, paalam.